अरे इनेटा कोड गले सकाळ आज किती कोणा मणा हेतिले होलो इटा तो माइक ना मो पुरे डेरी येउ Listen the song for the broken hearted. तो गुपन बोलिया बस्तु कोन कबि गला कोन धन कोन हे को धन कोन हे कहू ना कौन हेछि की माइक गाहे तो पड़े छी ना कोन नाई रे सांगो नाई बादुजी भारी बादुजी एइडी बादुजी धन कोन हला की ताको पॉइंट साइड होउजी हम साइड ओ नो सेति में दुख ताको साइड पणा आउजी हम साइड होउनी कोन पोणा तू कौन भाबुथुलो ओ झुणा हो चलो हमें जाने एथर करिया कौन सांगो कौन सांगो पोणा चलो रे सांगला सुबास तू कौन दबा तर कौन सांगो अछि ना टेंशन है सांगो अछि हमरा हां टेंशन नहीं हो सांगो पूरी पुत्री जाऊ तोरा तोर एई टाइम थिला ना हो हम आछो बात हमारी को दिन पकड़ करथिला गुंडी करथिला बात हमारी पोणा तो संगे 100 टका मिनिमम दरकार 600 टका दे करथिले 2 टका भी नहीं पकड़ चल कोना करिया तमे कोन बुझिलो कोनाटा होबो मो तो 700 टका थिला तमे किछि देई कर 700 टका तो केते कोन हे 700 टका से हम जो रसगोला ता झोडी टाइप 700 टका बना 700 टका मु बा तेल पुडी सगे जाइथिन भुवनेश्वर बुली गाते 700 टका केते कोन हे 700 टका 700 टका जाननु केते हो ताले जाओ देखा 700 टका आसिया त तळ भी होबन पाक जा भाबे दी जण आंब किछि नाही सळा उपा दउछि सेई कामर बते को सांग बाबुला वाड़ी की जीवा हां चोरी करी हो चलो चलो देखिया उम्र सारी गडा कोन आंती की एई तो जीवन दक्षिण पवन खाल तो करना करना तो चुड़ा मुडी रोइला कोठी ना सांग घटना कोन दुख रखा से जो कैपिटल मॉल ना बीच में ना सेटा देखो घसी घसी में छाड़ नहीं नहीं जाऊ जेटा घसी घसी छाड़ एई तो जान तो कोन गुटे देनी मोर घरे गुंडे संग ओ ओ वेट कोन पणा पड़े ओ राइट सब काम दाम कोन छाडे सब करी काम खाली बाड़ डे करले बा औरा ता कहले सेब खालतार मो बौरा तो केते तीन साइड तो ना खालतार मो बौ ना डनेला सब खाई गला सब बेलो ने दे बेलो छोड़ आवे सुबह आवे Everybody asked me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody asked me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody asked me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody asked me how I know. I smiled at them and said she told me so. I know. Everybody asked me how I know. I smiled at them and said she told me so. सांग भांग एत दिन हे मत दाना देखी दबु रे सांग ए कदली दबु रे नडिया देखी दबु रे तो ग्राइंडिंग करके देबी ना और सब ने Oh my god! मजा आ गया। Oh no! अरे बे। Oh my god! सांगो हेती दाऊ। हेते एटा जो रखि दो। ये बुबा को करनो। हां सांगो नागिन बजो नागिन हबो No.
ନିଶା ନିଶା ହବନି। ଗଲା ବା। ଚାଲ ପୁରା ନିଶା ଗଲା କୋଉଟା ହାଇବା ଯେମିତି ସତ କହିଲୁନି ଏ ଯୋଉ ଭାଙ୍ଗ ପ୍ଲାନ ତୋର ଭାରି ଚଖା ଥିଲା ଭାଙ୍ଗ ଭାରି ବହୁତ ବହୁତ ମଜା ଆସିଗଲା ଭାଙ୍ଗ ସକାଳେ ଯୋଉ କହିନି ଚାଟ ମୋ ପକେଟ ଥିଲା ମୋ ତ ଏଇନା ପକେଟ ଅଣ୍ଡା ଲୋକ 20 ଟଙ୍କା ଥିବ କାଲି ଯାଇଥିଲି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଗୋଟେ କାର ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ କରିକି ଆଇଲି କୋଉଠୁ ଏମଏଲଏ ସମିତିଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଝିବାକୁ ତୁ ହଁ କୁଆଡେ ବୁଝିବୁ ପଡିଆ ଯାଇ ଝାଡା ହଉଛି ଏଇ ଗୋଷ୍ଠୀ କଥାଟା କହିଦେଲି ନା ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା କଣା ହେଇଗଲା ନା 4.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା ଏମିତି ସେମିତି ଲୋକ ମୁଁ ଲଣ୍ଡନ ଲାଞ୍ଚେନି ଏ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସବୁ କହୁଛୁ not jeans of the black jeans ଆଉ ସାଙ୍ଗ ତ ସେତିକି ସାଉ କେତେ ପଇସା ତ ବାପା କାଲି ହଗି ଉଠିଲା ମୁଁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ମେଡିକାଲ ମୁଁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ତ ବୁଢା ନେଇ ଯାଇଥିଲା ଯୋଉ ଦେଖୁନା ମୁଁ ଆସିଥିଲି ତ ଦେହ ରାଣ ସତ ତ ମୁଣ୍ଡ ରାଣ ଗୋଟେ ଆସିଛି ଏଟା ତ ମୁହଁରେ ମାଗି ଆଣିକି ନଗିଯିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚେପ୍ଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଭଳିଆ ଯେମିତି ମାରିଦଉ ବହୁତ ମନେ ପଡୁଛି ଭାବିଜାନ ପାଇଁ ଟିକେ ଭାଗ ନେଇଗଲୁଣି ନା ରେ ସେ ତାର ମୁଁ କଣ ଛାଞ୍ଚୁଣି ଆଜି ମତେ ପିଟିବ ଆସି ତ ଛାଞ୍ଚୁଣି ବହୁତ ପିଟିବ ଆଜି ମତେ ଇଜି କୁକିଂ ଟୁ ହୋମ୍ ମୁଁ ତ କିଛି କହିପାରୁନି କଣ ତୁ କହିବି ଶୁଣିବ ଜଟିଳ ନଡିଆ ଆଣିଥିଲା ପୁକା ନଡିଆ ବାପୁ ତାଙ୍କୁ ବାପା କଦଳୀ ଟାଣିଥିଲା କି କାଳେ ଅମଳି କରିଛୁ ପୁରା ତୋ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡି ଆଲୋ ହୁଣ୍ଡି ପଇସାରେ ପାନ କେତେ ଖଣ୍ଡି